Ah, caray, también tengo un monitor aquí. ¿Eso no hay forma de quitárselo? No. Debería de. Sí, pero como está el audio del... Ah, muy bien, muy bien. Geekzillos, muy buenas tardes, tengan todos ustedes. Ah, ya son noches, Jesús. Y todavía estamos aquí en la redacción, vamos en la oficina de geekzilla.tech porque hoy tenemos un lanzamiento bastante coqueto con nuestros amigos de POCO que la verdad nos han causado cierta cosita ahí nuestros amigos de POCO con respecto a sus dispositivos. Unos dispositivos bastante coquetos, muy bonitos, su arreglo de cámara es bastante coqueto, entre otras cuestiones que la neta yo les digo, quédense aquí, aparte de que les digo que se queden aquí, no se tienen que despegar de este stream hasta el final porque tengo sorpresas para todos ustedes, los que nos están viendo en este momento. ¿Cuánto tiempo falta para el stream? Bueno, para que ya estemos en vivo en el lanzamiento, Ram. 2 minutos con 5 segundos. Todavía faltan 2 minutitos. Entonces, pues mientras yo les voy platicando un poco de que pues hace un par de horas nos mandaron nos mandó este regalito nuestros amigos de POCO con estos teléfonos. ¿Todavía tenemos cámara aérea? Sí. Ah, claro. ¿me lo podrías pasar, por favor? Nada más haz el mantelito un poquito para adelante, por favor. Ok. Por ahí. Perfecto. Pues miren, Geekzillos, nos mandaron estos, más bien son galletitas con algunas características principales de este dispositivo. Aquí podemos ver que dice Flow AMOLED, aquí está haciendo hincapié en cuestión de la pantalla. Parece ser que el sensor principal es de 108 megapíxeles y otras cosas bien hermosas, bien bonitas. Y ahorita vamos a ir poco a poquito descubriendo. Quita el recuadrito que tenemos aquí abajo, porfa. ¿Cuál? El banner. Ah, sí. 1 minuto. Ok, estamos a 1 minutito, muchas gracias. Estamos a 1 minutito y pues bueno, nos mandaron este bonito detalle nuestros amigos de POCO. También tenemos acá otro que dice 4K video, entonces vamos a poder grabar en 4K sin ningún tipo de problema. Turbo Charging. Entonces pues estamos a unos ligeros segunditos para conocer las características principales y otras cuestiones sobre el nuevo, o más bien la nueva serie de nuestros amigos de POCO, que es X5. Vamos a dejarlas estas por aquí, ahorita no las vamos a ocupar. Y vamos a esperar, ¿cuánto tiempo falta, Ram? 15 segundos. 15 segunditos, vámonos para allá. Muchas gracias. 12 segundos. 10 segunditos para que esto arranque. Nada más quítame porfa los comentarios. Yo desde acá los checo ya nomás si hay alguno de Twitch. Por favor, hazme el favor. Claro. Y bienvenidos a todos, Geekzillos. Pues bueno, nosotros ya estamos preparados para este lanzamiento de la serie X5 de nuestros amigos de POCO. Y vamos a descubrir qué novedades hay. Y bueno, yo no escucho más que mi bella y hermosa voz. Vamos a ver si se escucha. Díganme si se escucha de manera correcta, Geekzillos. No se escucha el stream, niño. Lo bueno es que está en español. Estamos muy emocionados de comenzar el 2023. Será un año único. Será un año bastante bonito para la marca especial. Bueno, es un año muy especial para los chicos de POCO. Y la marca ya va a cumplir 5 años. Y la neta es que went from being only known for the POCO X5 to expanding to multiple series, bring social media content, and building out the POCO community family. Every event and action we do is an effort for us to get to know you guys better. Pero dígame si ya Now in 2022, we tested out the waters to get even more information about what you guys need or want. Okay. Which is why we launched 9 products in very different segments last year, from our F4 series to our newly introduced C series. 9 products in a year was a challenge for us, but it was a necessary challenge. We saw massive success with multiple models, which taught us more about what we should be doing this year. In 2023, we will be showcasing what we learned, and X series will be what we're introducing today.
Today, we will be introduced the X5 series, Okay. which we believe is made La for the serie young content X5 consumers de, and comprende del creators. POCO For X5 the first time, 5G we will be y el launching the POCO base and the X5 Pro Pro together. 5G. So let's get started. Our POCO X5 5G will be the first to be introduced. Esos son And todos what los you need pocos to que han know about salido this durante device estos is, 5 años. with the X5, its experience is just right. Everything is just right. But what do we really mean by just right? Everything just right. With what we Todo lo que learned from last necesitamos. year, most of us are actually content consumers. We spend most of our time on social media, texting our friends, streaming, and surfing the web or reading the news. Ok. It got us thinking, if you're in the market for a phone that can easily handle all the basics and not break your wallet, most users don't need Eso sí es algo que sí debo de respetar bastante de nuestros amigos de POCO, es que la neta se han portado bien chido y nos han entregado dispositivos con grandes características, con características bastante fuertes que les compiten directamente en cuestión de cámaras, batería, carga rápida, entre otras cuestiones, por un costo bastante asequible. Eso está bastante cool. Entonces eso quiere decir que con esto que nos acaba de decir el caballero es que vamos a seguir con con esta, ¿cómo podría decirlo? Con esta línea, pues, de tener dispositivos con excelentes características a un costo bastante asequible. Vamos a ver qué tal, qué más nos tienen por acá. Porque ahorita estamos con respecto a la pantalla. This is why we're providing AMOLED tech display with our POCO X5. Okay. It's the first X series base model that features an AMOLED display. Contaremos con AMOLED en pantalla con el X5. With AMOLED technology, one of the most obvious difference is that you can see incredible contrast ratio between the two, as LCD has light lighting up the whole panel, and AMOLED is individual smaller lights lighting on smaller areas that makes up the whole thing. So the color black, for example, becomes even more real with AMOLED, and the colors become more vivid. Now, moving on to aquí nos están hablando un poquito de cuál es la tecnología en cuanto a la pantalla LCD, en cuanto a la tecnología AMOLED. Y eso es algo bastante bien. Nuestros amigos de POCO nos están comentando que dentro de la gama de diversos smartphones de otras marcas, que la tendencia es utilizar pantallas LCD y con el Oppo X5 quiere como que cambiar. Quieren decir que AMOLED es mucho mejor, obviamente. Justamente como lo estaban comentando, los negros se ven negros profundos, negros reales y un brillo bastante bueno, junto con un contraste espectacular. Está bastante bien. Con una frecuencia de actualización de 120 Hz, eso está bastante bien. Eso también habla muy bien de la pantalla. We want to take the lead by giving you one of the highest refresh rate on the segment on an AMOLED panel. This is why our team at POCO is so confident in the POCO X5 Perdón, geekzillos, gracias. It really is the right display for all your daily content consumption. Swiping through Amazon, Twitter, TikTok, so smoothly while viewing with great colors and quality. Okay. But not only the X5 screen is top quality and smooth, eye care is absolutely critical. The X5's Eye care display, eso está bastante bien. Eso hará que nosotros podamos ver por largas horas nuestro dispositivo sin lastimarnos tanto los oclayos. Ok, veámoslo. Este ligero como tráiler de lo que me imagino que con algunas características, no, solamente con la pantalla. Eso habla bien de la marca POCO. Bueno, ahorita con lo que pudimos ver en este ligero tráiler es... ¡Wow! ¡Qué chido! Obviamente nos vamos a enfocar también en la onda del gaming,
Eso está bastante bien, deberíamos de hacer un Geek Play con uno de estos dispositivos, estaría increíble. Offer a flagship level viewing experience to our users. Up next, let's talk about performance. Rendimiento, esto es lo más importante, ya que sin el rendimiento, si no sabemos qué tipo de chipset tiene. Ok, tenemos un Qualcomm Snapdragon 695, gama media, eso está bastante bien. Ok, compatibles con la red 5G, eso está bastante bien. But the biggest highlight of Snapdragon 695 is that it's super power efficient. With the TSMC 6nm process, Dice Shano que le interesa lo del iCare. Si tú te la pasas mucho tiempo en el teléfono, mi queridísima Shano, esto te va a ayudar bastante bien, esto te va a volar la cabeza, está de locos. Ok, esta es una comparación en cuanto a benchmarks de Antutu. La diferencia de lo que fue el POCO X3 NFC con el actual POCO X5 5G. Y a pesar de que tenía un Qualcomm Snapdragon un poquito más arriba, todavía ya le dio una batalla bastante fuerte, ¿eh? While the smartphone was only at a temperature of 37.4. 37.4. Ojalá diga qué colores. Sí, seguramente van a decir qué colores están disponibles más adelante. Sí, cambia bastante, muchísimo más poderoso, muchísimo más poderoso. Ok, tendremos 8 GB de RAM, 256 GB de almacenamiento interno con la posibilidad de poderlo expandir hasta un tera. And when you do need that extra RAM for even more multitasking, or you want to keep more apps in the background, we have dynamic RAM expansion technology 3.0. Now this means if your device, if you have an 8 GB RAM device, it can use some of the ROM space and make the RAM go up to 13 GB. Oh. I found this super easy, and usually I just leave it on the whole time, making sure I have enough RAM space for the apps that I'm actually running in the background. Ok, esto es algo que sí no había visto anteriormente. So this is how X5 O sea, regularmente en dispositivos de esta gama nos dejaban expandirlo la RAM, gracias a la ROM o el almacenamiento interno, nos dejaba expandir 2 o 3 y aquí ya nos están aventando un buen guamazo, hasta 5 más. Eso está bastante bien. Ahora vemos rápidamente el diseño. Empecemos con el color. Justamente lo que estaba comentando aquí Ashley Camacho. Aquí tenemos una versión en color negro, como color mate o gris oscuro. Tenemos azulito, igual mate, juvenil y lleno de personalidad. Completamente de acuerdo. Green, ese también se ve muy chido. Offers a similar feel with the blue color, but a bit more calm. A great color, nonetheless, if you want something between the classic feel and the vibrant feel. So green hits Sí, la verdad es que sí se ve bastante lindo el verde, ¿eh? Ok, tenemos 3 colores para nuestro POCO X5. Tenemos color negro, color azul y color verde. Pongan en los comentarios cuál es su favorito. But that's not all there is to design. With the POCO X5, we also took a hard look at weight and thinness. Okay. Our previous generation from 2 years ago was pretty heavy, was a little bit thick, but we see the modern mid-range smartphones are still rather bulky in general. So let's weigh in on the POCO X5. Ok, aquí ponen como en comparación en cuanto a las medidas y en cuanto al peso, por ejemplo, con la marca coreana Azul, que pues obviamente no está chido mencionarla ahorita, en comparación con el nuevo POCO X5, que obviamente es un poquito más ligero y es un poquito más delgado. Ahí están las 3 comparaciones con el POCO X3 NFC, el A23 5G de esta marca y otra que no alcancé a ver. Usually a lot of users question, oh, did you guys decrease the battery life? It's the X series. Never worry about battery life.
¡Ah, It comes with a loco! 5,000 milliamp No hay que preocuparnos por la batería gracias a los 5000 miliamperes de batería, lo cual ahorita van a decir cuánto tiempo van a tardar, bueno, cuánto tiempo va a durar. Más de 21 horas de video de YouTube, no te la creo. And when you do need to charge it with 34-watt fast Horas de charging, you can YouTube. charge the 5,000 Qué locura. milliamp battery. Su carga rápida, bueno, es compatible con la carga rápida de 33 watts que en tan solo 68 minutos, alcanza a ver creo, lo podremos And when we tener compare cargado. ourselves to the Samsung A70 series in charging, we're also 35% faster than them, which makes one of this the best mid-range chargers. Por lo que veo, sí le están tirando bastante fuerte a esta marca, ¿eh? O sea, lo están poniendo a pelear fuerte. We still have these little functions that you guys love. IR Blaster for your home appliances, NFC for wireless payments. Multifuncional. Ok, tenemos, eso también está bastante bueno. El hecho de tener una compatibilidad, o no más bien una compatibilidad, sino tenemos un espacio para poder colocar ahí nuestros audífonos de 3.5 milímetros. Eso está bastante coqueto. Compatible con la resistencia IP53 con salpicaduras y polvo. You don't have an umbrella. You don't have to worry about the POCO X5 being damaged by water. It's a very handy insurance. But we didn't stop there. We did a bunch of tests. We did the drop test, the squeeze test, the roller testing, and the charge interface plug test. Hicieron todas las pruebas posibles para demostrarnos a nosotros, los usuarios, que sí es una excelente opción para nosotros, ¿eh? Ok. Esto es, creo que, uno de los puntos más importantes. Cuenta con una cámara triple de 48 megapíxeles, perfecta para fotos nítidas, muy bien. Ok. Por favor, necesito esa prueba. We have a variety of camera modes to meet your daily use, to capture your most precious moments in life with different lenses. Main sensor to capture the landscapes, ultra-wide for group photos, macro for close-up shots, and portrait to showcase your most beautiful self. Okay. And, of course, selfie camera. We all like to take that selfie once in a while. But we also have a great deal of video modes that you can play around with. Now, out of all of these modes, my favorite is still the movie filters. It's such a cool feature for your short travel videos with your loved ones and friends. So this is our POCO X5 5G. Everything just right for content consumption. 5000 miliamperes, compatibilidad con la carga rápida de 33 watts, tiene un Qualcomm Snapdragon 695, compatibilidad con la red 5G, cámara triple de 48 megapíxeles, una pantalla AMOLED, con una tasa de refresco de 120 Hz. El iCare Display está bastante bien, eso es una característica bastante buena. Sí, por favor, la comparación. Now, when we compete ourselves against one of our competitors in the market, in every single category, we're either on par or better, especially in performance. Es que te digo, sí le están tirando bien fuerte a esta marca. Bueno, es que en parte pues tienen como las mismas, o no a lo mejor las mismas características, pero sí es como que lo que más se acerca a lo que es. Ahí están los precios, geekzillos. Ahí están los precios, 4,599, bueno, ahí dice desde, con 6 de RAM y 128 GB de almacenamiento interno, o está la otra versión de 8 GB de RAM y 256 GB de almacenamiento interno, 5,499 varitos. ¡Ay, no más! Características de primer nivel, geekzillos, para un dispositivo de gama media, entre comillas. Está disponible a partir de al ratito y lo podemos comprar en Xiaomi Store o hasta en el Mercado Libre sin ningún tipo de problema. Linio también. Vamos con el Pro. Vámonos con el Pro. Ever since the POCO X3 Pro in 2021, we've had huge success in this line of products. Okay. And last year, when we launched the all-around ace, the POCO X4 Pro 5G, it was also a huge success. It was loved by our media friends, saying it's a big improvement all around,
punching way above the price point, it was a hit. In fact, it was such a hit. Just at the end of 2022, Mr. Who's the Boss, one of the biggest tech YouTuber, crowned the POCO X4 Pro 5G as the best budget phone of 2022. Es el mejor teléfono And since the económico, launch la of verdad. February in 2022, we shipped O más bien more fue, than 2.2 million porque ahorita ya está units llegando el globally. X5 So y la this was neta, una definitely one locura. of the best-selling smartphones for us that year. But like I said earlier, the POCO X5 5G, the base model, is geared towards those who are content consumers. Consumidores de contenido, eso está bastante We bien. want to gear the POCO X5 Pro for the creators. Para los creadores de contenido. El X5 para los que vemos todo el tiempo YouTube, TikTok, Instagram, Reels, todo ese tipo de cuestiones. Pero el X5 Pro parece ser que va más enfocado a los que creamos contenido. Eso está bastante bien. Now, in my opinion, this might be the fan favorite device this year. So, what is the theme? The secret to win. We Ok. believe the POCO X5 Pro is one of the best devices we've drawn up and created ever. Which is why our aim this year for the POCO X5 Pro 5G is to be the best smartphone in the $300 segment. It's a bit ambitious, but with the success of previous X Pro models, No, we pues sí, definitely es have the súper confidence. ambicioso lo que quieres hacer, So let's get hermanito. started. First up, winning performance. Rendimiento ganador. This is Vamos a always ver qué been a tenemos crucial aquí. point for our X Pro models. Now, what do we mean by winning performance? What's the secret to winning performance? Ok. We learned in the market when you go full on performance, overheats and battery consumption becomes an issue. Completamente When de you care acuerdo. so much about power efficiency, you lack performance. Winning performance is all about achieving the great balance of both, which is why we decided to put the Snapdragon 778 Ok. in our POCO X5 Pro. One of the most 7, loved and perfect 7, balanced chipset 8G on de market. Qualcomm Snapdragon, bastante bien. Now, the 778G is a very mature processor, but one of the best ever released by Snapdragon. With 4 A78 cores and 4 A55 cores, it has a rare structure even till today. And compared to the new chips, it still matches them with a TSMC 6nm process. So honestly, one of the best processors I've ever come across at this price point. Completamente de acuerdo. But I do want to highlight a few things on this processor because I will explain the gaming performance shortly. But one thing that really stands out on the Snapdragon 778G is its ISP, so image signal processor. At 2 gigapixels per second, it can process your videos, photos, faster than before. And when it comes to make your camera even smarter, with 12 tops, which means trillion operations per second, it can recognize which environment faster when you're taking photos and then adjust to it faster. Ok. The Snapdragon 778G has that capability, which is why on top of the performance that it's already quite known for, this is a forgotten area. But of course, when we take an overall Ay, look ay, ay. of the whole processor and Antutu score, Ok, against the aquí boosted están poniendo chipsets that's been una released, ligera the comparativa MediaTek entre 1080 lo que es still MediaTek overtakes Dimensity it. 1080 Now, en everyone comparación would con assume, Snapdragon yes, newer 778G would be better. We en have a cuanto different technique. a To me, benchmarks. SoCs are actually starting to become like cars. A slightly newer car doesn't necessarily mean it's better. The El señor industry is Macosleón changing anda fast, viendo el and stream POCO tomándose rather unas choose ricas bright y than deliciosas rusty new. modelos. Salucita, mi queridísimo And for Macosleón. those who want to see some Provecho. FPS testing, we also ran the POCO X5 Pro on a gaming test. It uses PUBG as a benchmark. Ok, but the POCO X5 benchmark Pro en was able to get an cuanto a average of gaming. 59 Eso también está FPS bastante cool. with just a temperature of 39.8. So it's super cool, but yet very smooth. The overall hardware for speed and power on X5 Pro is winning all around. But we also improved on the software. Introducing the MIUI 14 for POCO. This is our MIUI latest OS. And I 14. want to talk about two things we've really optimized this time around. First, I want to talk about how we optimize RAM. This is one of the two key functions that really boosted the overall performance. Now, usually, there's a lot of small apps, widgets, running all the time in the background. So Okay. even when a device comes and let's just say you have 6 gigabyte of RAM, you don't actually have the full 6 gigabyte of RAM, which is kind of given. Entonces, ¿cuánto But tenemos? we want to optimize as much as possible to give our users more usable RAM.
Por favor, which is necesitamos why we más RAM. optimize functions such as auto start process as the first step. And then a lot more system app usage have been optimized for smaller RAM occupation. And lastly, the overall platform memory usage became smaller on Plataforma se EUI 14, redujo. Ok. which means there'll be more usable RAM for our ¿Qué más users RAM to para run their nuestros apps usuarios that are también? actually Ejecutar using. apps que So you might think realmente this is a utilizan. small feature, Eso está bastante but bien throughout porque time, nosotros, throughout usage, it makes a bueno, huge difference. hace ratito estábamos viendo el And next, we X5 have que storage complaints. era como más enfocado a los que nos consumimos contenido, los que vemos YouTube, los que vemos todo este tipo de redes sociales que nos permitan. Ok, es que estamos viendo aquí la onda de el almacenamiento, que este es un punto bastante bueno. Which is why we all have this one problem as smartphone users. Maybe not all, but the huge majority of us. We download a bunch of apps. And we Sí, just completamente de use it acuerdo. once or twice, and then we just leave it there. Ok. El señor Before Marcos you know Dayo it, nos you're está running mandando low on saludos desde storage. Twitch. Saludos, señor With Marcos EUI León. 14 for POCO, it will calculate your usage time. So if you haven't touched the app for 1 month, it will automatically compress it for you to create more space. So it's super handy, and you never have to worry. So this is our POCO X5 Pro's performance. A Ok. brilliant performance achieved by a great processor. and Rendimiento software. ganador. No matter what task you throw at it, it's probably going to run pretty great. Now earlier, we did mention about how great the Mencionamos lo bueno que es Snapdragon Snapdragon 778G is in 778G camera capabilities. en las capacidades de cámara. So let's Vámonos talk para allá. about a winning camera. O sea, Now, based on tenemos our rendimiento knowledge, ganador we y understand cámara that a lot of ganadora users really también. love to Vamos a ver si compare es cierto. camera on Vamos POCO a X ver. series. So we want to establish what is a winning camera in 2023. To us, it's got to be clear, versatile, and fast. So clear meaning Completamente de quality, acuerdo. versatile meaning it's got lots of different functions, and fast means it can actually capture on the spot, which is why one of the first decision we want to bring back is 108 megapixel. It works Bendito super sea well Dios. with the POCO X4 Pro 5G, and we think it's the winning camera in this segment. But besides 108 megapixel on the POCO X5 Pro, Ok, tenemos we also un sensor feature principal de ultra-wide camera 108 and megapíxeles, macro tenemos un ultra wide de Now, 8 some of you megapíxeles may y think un it's a macro very de 2 similar camera from megapíxeles. last year. However, Un arreglo de it's about cámaras choosing the right processor, the estándar, right por lens. así decirlo, It a gives lots of excepción amazing del sensor principal de 108 Not only that, it's megapíxeles. different. Anteriormente There's en big dispositivos de la misma gama If you have a habíamos great visto lens, the incluso processor can de actually catch up to it. 32, Size is 48, 50 megapíxeles y creo que ya. 108 megapíxeles, para nada despreciables. Hay que probarlos. Is completely different. So let's check out the internal structure of this 108 megapixel, and then we jump straight into the photo. Ok. Now, with an advanced 108 megapixel, we took this very cool shot. It's got great colors, great details, looks spectacular. But what makes 108 megapixel fun to play around with? It's the ability to really zoom in after you've taken the shot and see some Sin que details. se pixelee, sin que se pixelee, eso está bastante bien. Eso es a lo que me refería, o siempre me refiero en los Geek Test, en cuanto tener una fotografía con un pixelaje bastante alto. Esto es lo que nos permite, después de tomar una foto, nos vamos a poder hacer ese ligero zoom después de tomar la foto, por si queremos capturar, o más bien como checar como ciertos detalles en específico. So let's check out the latest night mode shot. Night Mode. Without 9-in-1 bidding technology on the POCO Para eso sí X5 necesitan Pro, tener un sensor bastante actually grande really para que improved puedan tener our ese night mode. modo. In fact, with the 778G's capabilities, night mode becomes clearer and crisper than before. In this shot, we also Y played sí, around no the te element of pases. X, and the model just still looks very clear and poses Hubiera estado very, very increíble cool. que nos dejaran hacer así un poquito de zoom hacia esa persona And then para we also ver took an ultra-wide shot with an XL. si, no sé, ahí se We'll just have a granula little un bit of fun poco, here. que no creo, Ultra-wide is always practical for capturing more, especially for group photos. And then we have our portrait mode, so you can take a shots of your friends or Se ve yourself. que sí se looking very preocupan handsome. demasiado por tener contentos a los consumidores. Eso es algo que siempre el señor Jorge Covarrubias y yo decimos, denle al cliente o al consumidor lo que quiere. Y yo creo que esto es más que suficiente. But comes with clarity and quality. So make sure you play around with it. Guachen qué Create some pro detalle. content that you can share with others. But besides photos, with the power of 778G, we're also bringing 4K to the X5 Pro.
allowing you to capture Ultra HD content Ok. when traveling to places. Definitivamente este dispositivo sí es para creadores de contenido porque nos van a While dejar you're grabar traveling, hasta make sure you 4K. take a vlog video to capture those small burst moments of joy and mix it all in one. It's like a personal recap video. It's a mode I've been exploring and hoping to create more as I travel. Now we spoke a lot about photo modes and the video modes of the X5 Pro. Now let's check out video going through all the capabilities of the X5 Pro's camera. Grabado con POCO. A ver, vamos a ver. No creo. Sí se ve muy chido, ¿eh? Filtros de película. Ay. Ese tipo de tomas sí me... Ay, cámara lenta y toda la onda. Ese tipo de tomas sí me... sí me gustaría ponerlas a prueba. Quiero saber qué tal... qué tal sale el estabilizador. El estabilizador es un punto bastante importante. To sum up our POCO X5 Pro's camera, it really is our winning camera. Y With the sí help es of a una cámara mature and ganadora. fast processor, as well as software improvements, everything changes. Everything becomes better. Ok, este We es el want to ensure resumen. the X5 Pro's camera is fast, Aquí tenemos un versatile, sensor and principal de clear for our 108 content megapíxeles. creators. Acuérdense que también Give them tenemos un all the ultra necessary wide features de and 8 tools megapíxeles y to un create macro de 2 winning content. megapíxeles. So with all those awesome videos and photos being created, of course, we need a winning display. Obviamente necesitamos Now, una everyone knows pantalla in this ganadora segment of AMOLED también. mid-range Pro models, AMOLED isn't that rare anymore. In fact, it's actually quite the norm. So how do we take it to the next step? How does POCO X5 Pro 5G takes it to the next step? Ok. Today, we want to introduce Flow AMOLED. which is Cuéntanos also qué known significa. as flexible display technology. So if you don't know what does flexible display mean, it's actually displays that can be folded or curved when necessary. It's a caray. premium grade AMOLED technology, hence has lots of benefits that I'll explain shortly. Por favor. This, of course, is the first Flow AMOLED for our X series. Now, the first Flow AMOLED was actually featured on our POCO F4 GT, which is our best flagship yet, but we're bringing this down to our X series. But what's the actual benefit? Well, the first thing is how it's designed. As you can see here, the display is actually folded in. So this makes the phone look so much better because the overall look will just become much thinner. It offers a ultra thin bezel. Compared to our last generation, the chin becomes so much thinner and that creates an immersive viewing Es para que experience. básicamente tengamos más But then más when campo de compared both visión en cuanto a la displays, pantalla. this Eso está segment, bastante which uses a cool, glass material AMOLED, Flow AMOLED is lighter and thinner, which will help the Okay. overall body feel. But that doesn't mean it's not sturdy. In fact, with Flow AMOLED, we did a drop resistance test for cracked screens. We dropped more than 100 units of X5 Pro from 1 meter, and the resistance achieved 90% plus improvement compared to the last generation. Pues un metro de distancia al piso, pues sí es una distancia considerable para que no se maltrate o no le pase nada a la pantalla, si es algo 10-bit and HDR10+, ensuring your Flow AMOLED experience is top-notch in compatible all con la aspects. tecnología And with HDR10 Dolby Plus, está Vision on bastante board bien. as well, Dolby Vision. view certain content with crystal clear quality, boosting that Si viewing tendrá experience Dolby even Vision, more so. tendrá Dolby Atmos también. And just to mention, in case you're wondering, yes, the POCO X5 Pro 5G Yo is on esperaría. 120 Tasa de Hz actualización de refresh rate 120 panel. Hz. So it offers the flagship combination of Flow AMOLED and 120 Hz experience. Okay. Smooth, colorful, and clear. Una pantalla display. ganadora. Completamente de acuerdo But con el there's more. cañón. With long hours of staring at your screen, we want to make sure with our Pro display, we do our absolute best to take care of your eyesight. Which is why, for the X5 Pro, we're introducing 1920 Hz PWM dimming, an absolute crucial feature for nighttime viewing. In También dark Eye environments, Care está bastante bien. 1920 Hz PWM dimming Para los que seguimos protects our eyes trabajando, seguimos without viendo algo de sacrificing contenido en image las quality noches, under low light conditions. para cuidar Let's take a nuestros look bellos at y a preciosos comparison video ojos. and how it works. Vamos a ver el video y vamos a ver cómo funciona.
So this is our winning display. Esta es la pantalla Full ganadora. AMOLED to take the lead. One of the rarest feature in the $300 segment. Y sí, son de las más raras. Great colors, Excelentes quality, colores, and most calidad importantly, y lo eye más care importante, that this segment cuidado con rarely los has as ojos. well. This is what we deem as a winning display. Completamente de acuerdo, Up next, let's talk about battery. por favor. We've gone through pretty much everything that eats up a smartphone battery. So what does winning battery mean to us? 5000 miliamperes, por It means favor. never have battery anxiety. We want to help those who are anxious about running out of battery when they're out and want a quick charge. It happens to the best of us. When we've got to go out, we take a look at our smartphone, 23% left. What are we going to do? I got 15 Eso es minutes before I real. have to go outside. And you don't want to carry a power bank. You don't want to carry a charger. But don't worry, the POCO X5 Pros also got an all-day battery with turbo charging. Ok. And with our Pro model, we still have an all-day battery of 5,000 milliamps, so the Oh, duration okay. is still pretty great. And when we do need to charge up really quickly, we're bringing the 67 Ay, watt ay, ay, charger. papaya de This is the best Celaya. combination in my Carga rápida 67 watts. 5,000 milliamps. ¿Qué más Like I quieren? said earlier, when you have those moments or you forgot to charge your phone at night, in a time Es of como tener el yin you y can el charge up yang, the phone un perfecto 30%. equilibrio. Watch a Una TV gran episode batería con 20 una minutes or so, compatibilidad con la and you carga charge up rápida 70%. bastante If buena. you're charging up while having a 30 minutes lunch break at work, it can charge up to 90%. It becomes so easy and stress-free. So with the combination of 5,000 milliamp battery and 67 watt turbocharging, you can actually charge up to 100% En just 46 46 minutos, del That's 0 al charging speed right 100%. there. 46 And in this minutos, qué segment of locura. mid-rangers, we also compared ourselves with one of the A70 series. Otra vez esa comparación. En comparación con esta marca, nos vamos a tardar 105 minutos. En comparación con el POCO X5 Pro 5G, nos vamos a tardar 46 minutos en cargarlo del 0 al 100%. And gaming, like the two features we mentioned earlier, you can Más de use 7 horas 5 jugando. hours and 7 hours. ¡Sácate! As you all know, those are very demanding features, but yet we can go for all day on a single charge. Of Ok. course, we will be pairing the 67 watt charger in box, so it's super handy for One your charger to travels. win to. So Oh. you don't need to bring multiple chargers, just one to charge all your devices. Ok. Laptop, Eso gaming está. console, earphones, or tablets. Eso está It's been bastante great bien. for me personally when I just have to bring Podremos one charger. cargar todos nuestros dispositivos que nosotros queramos con el mismo cargador sin cargar otros. 108 Se megapixel, escuchó medio big enredado, battery, ¿no? faster charging. Now this phone must be bulky for this range. Sí, debería de ser Actually, caro. we're so very much confident on winning design experience. Design has been very well thought out for the POCO X5 Pro. ¡Ya danos el precio, What is muchacho! design? We really had to dig in and ask ourselves this. Is it all about ¿Quiere que sientas la good? emoción? It's actually more than that. Aficionados que viven la intensidad de Designed Xiaomi. to be sleek and functional. A good design experience must meet all three of these areas, which is why our POCO X5 Pro 5G is not bulky at all. In fact, it is our slimmest. Ok, aquí estamos viendo las dimensiones como tal del POCO X5 Pro. We've made huge 7.9 strides milímetros. ever since our first POCO X3 NFC model, from 9.4 millimeter and over Y pesa 200 grams. 181 In 2 years' gramos. time, we've cut it down to below 8 millimeters and almost at 180 grams. So this makes one-hand usage and the overall feel of this Ok. series getting better Lo vamos a and poder better utilizar con each una time. sola mano sin necesidad, o más bien To sin further temor a que se nos vaya a improve hand caer. El experience, agarre es our bastante POCO bueno. X5 Pro comes with a flat frame design, which is the winning factor to the ultimate hand feel and grip. Now, we talked about how it feels. Let's check out the colors. Vamos a ver los colores. We have black on the POCO X5 Pro. Ok, tenemos también la Now, with the versión big decal en design negro. and the body, it actually Por makes si te something quieres ver with a black touch to it. Fifi, te quieres Making it ver more acá premium. guapetón. And then we have blue, which like Tenemos I said earlier, this azulito. type of blue is super vibrant and young, like its little brother, the X5 5G. With a two-tone on a darker blue and a lighter blue, this also makes a great-looking device under bright environments. And Ok. lastly, we gave you guys a sneak peek Amarillito. earlier renders. Yellow, POCO yellow, but with a different feel. With black frames. Sí, and a creo black que button el and color de huge POCO es contrast with amarillo. yellow and O sea, black. no hay más. It looks super El cool. color distintivo de la marca POCO sí es, We sí also es made the power button amarillo, yellow as sin well, ningún so it tema. works really well with the black frame. Now, here are the three colors. Azul, Got negro black, y blue, and yellow. amarillito. Now, my favorite's got to be the yellow. Now, usually Y I sí, pop into completamente de black, acuerdo. También this el yellow is favorito really, really es special. el
amarillo. Pongan en los comentarios cuál es su favorito. Now, we talked about style, sleekness. What about functional design? And when it comes to hardware design, we have also kept a dual speaker. Olvides, ya se habían tardado. Ya se habían tardado. Si contamos con Dolby Vision, tenemos que contar con Dolby Atmos. No siempre funciona de esa manera, pero bueno, tenemos aquí la compatibilidad con Dolby Atmos. This is everything when it comes to the feel of each vibration that comes out of the phone. And trust me, having a good one really matters. Which is why in our POCO X5 Pro is using an X-axis linear motor. It's flagship grade. So with all the design experience gone through, it really is a winning design experience. Now, with all the design experience feature gone through, this is truly a winning design experience. For now, let's check out a product video. Veamos el producto. Vamos a ver. Está bueno su comercial. Compatibilidad con la carga rápida, 67 watts, cámara de 108 megapíxeles. La. So this is our POCO X5 Pro 5G. Aquí están todas las características principales del POCO X5 Pro 5G, que es el secreto para ganar, con todas las características como un dispositivo ganador, video en 4K, modo nocturno, un sensor principal de 108 megapíxeles, procesador o chipset Snapdragon 778G. ¿Qué más? También tiene la onda de Dynamic RAM, en la cual vamos a poder ahí subirle un poquito más de RAM. La pantalla, que era lo más cool. Se nos viene el precio, geekzillos. Prevenidos. Let's check out quick comparison. Now we compare ourselves to another mid-range on the market. It's easy to say we outrank them in many aspects. I said it earlier. We want to be the best smartphone in the $300 segment. So let's see our base price first. For our X5 Pro, our base variant of 6GB plus 128GB option, we have an amazing price of $5,799 con 6 GB de RAM y 128 GB de almacenamiento interno. For the 8GB plus 256GB hay otra versión de 8 GB de RAM y 256 GB de almacenamiento interno. Igual lo podemos encontrar en línea, en Xiaomi Store y en Mercado Libre. También abiertos a partir del 7. Ahí están los precios, geekzillos. POCO X5 5G en dos versiones, 4.599 o 5.499. El POCO X5 Pro 5G, 5.799 o 6.499. Ese muchacho me cayó bien. Lo llevaré a casa con mamá. Hasta la próxima, señor. ¡Qué locura! ¡Qué locura, geekzillos! Acabamos de ver en esta presentación de nuestros amigos de POCO. Pues bueno, yo ya les había adelantado un poquitín de lo que íbamos a ver con estas galletitas que nos mandaron nuestros amigos de POCO, justamente. Aquí está nuestro sensor principal, 108 megapíxeles. Una gran batería de 5000 mAh con una carga o una compatibilidad con la carga rápida de 67 watts. ¿Qué más tenemos por acá? La posibilidad de 4K vídeos, está bastante bien. Y por último, el Flow AMOLED, que hace ratito estábamos platicando un poco acerca de la tecnología AMOLED. Eso está bastante cool, está bastante bien. Obviamente esperen. No, ya debería de estar arriba todo. Ya debería estar la reseña, ya debería estar la galería, ya debería estar todo el contenido que ustedes necesitan. ¡Ya es toda! Ya es toda.
todo lo que ustedes necesitan para que ustedes, obviamente vamos a hacer un geek test con todos ustedes, probablemente lo hagamos el día de mañana, y como se los prometí a todos ustedes los geekzillos, a los que se quedan al final de esta transmisión, les iba a regalar una sorpresita por ahí, y a los 3 primeros mensajes que manden en este momento a la fanpage de geekzilla.tech, les vamos a dar a cada uno, solamente a 3, a los 3 primeros, 2 pases, un pase doble ahorita, para cada uno, obviamente. Claro. Un pase doble para el primero, un pase doble para el segundo y un pase doble para el tercero. Para que se vean a su mami, a su papi, a su abuela, a su hermana, a su chalán, a su novia, a su novio, no sé, ¿no? O novia. Todo es válido aquí en geekzilla.tech, geekzillos. Pues sí, pues muchas gracias por los que pudieron estar aquí comentando y checando cuáles son las características principales de estos grandes dispositivos que obviamente vamos a estar poniendo a prueba. Vamos a estar haciéndole todo el contenido que ustedes necesitan para que de verdad vean que sí es un dispositivo ganador con características ganadoras. Y sin más, vámonos, geekzillos, nos estamos viendo el día de mañana. A ver si mañana me da un poquito de tiempo para hacer geek test con todos ustedes de el POCO X5 Pro. Veremos porque tenemos Nintendo Direct. Veremos porque tenemos Nintendo Direct para que ustedes se conecten, me parece que es a las 4. Si no me equivoco. Si no nos equivocamos, parece ser que es a las 4. Nos vemos el día de mañanita, geekzillos. Yo me voy a comprar el tuyo. Francisco Póveda, por favor me compras uno de color amarillo, si no es mucha molestia. Vámonos, geekzillos, nos estamos viendo el día de mañana en Nintendo Direct aquí en geekzilla.tech. Y fugas, vámonos, adiós.